3 money game. May champion ang team Mandawi sa undercard by 2 ducks victory. Kini game 3, money game na ni mga birds. Denver again on the defensive ang team Talisay. Elmer drop shot, counter to po ni Jason, pasok. O ato ang organizer, promoter ng atong double bakbakan diri sa Team Yung Court diri sa Lagtang, Talisay City. Si Denver Cueva mao na ato ang organizer, promoter. O atong mga sponsor ng atong double bakbakan mao ni mosunod sila si Boss Team Yung ang nagdumaan din sa korte diri. Mao ni Team Yung Court diri. O si Boss Abay Labaho, si Boss Isot Payahay, si King Yo o si Boss Ray Bailosis. O na itong mga sponsor sa atong double bakbakan itong gabi na. Service Denver. Drop shot la. Grabe ni pinsado. Oy. Zero iguales pa nga to score. 0 iguales, side out. Service hapon. Redin. Jason drop shot. Serve Denver. Hapon, grabe. Bagnusang hapon diksoy. Oh no. 0. Service hapon. Para dos. Out. Out ball. Service Elmer. Ilaga. Let it fly. Push guys. Sila tirang rin. Oh no, igualis na mga birds sa ato ang game 3. Money game. Bugha na sad. Dos ano? Service Elmer. Elmer. Yay. Ready to the rescue. Denver la. Inside. Out ball. Service Jason. 2-1 ato score. 2-1 in favor of Team Talisay. Elmer. Pokot. 2 iguales na mga birds. Kontra sa sila. Boss. Oy, Boss Yol. Boss Yol kanasa. Agi na rin, naalis Boss Yol mga birds. Yeah. Redin, 2 shot combination. Oy. Inside kayo, inside. Service Jason. Denver. Upon overhead. Answer by Denver. Drop shot. Grabe ang mga tirada dito sa Pikas. Ay. Di matabas-tabas. Hatag si Kanlain. Tagakan na yun. Sus. 5. 2. 3-point lead. 3 puntos ang kalamangan. Redin. Laga. Mato. Hapon. Answer by Redin. Bunal kay Bunal. Pak! Nagkasubukan na. Hapon. Sus. Grabe.
Outplay ang team Talisay sa team Mandawi. Change card. Servisyo. Shout out ni Boss Dinis Inday Miliano di ara diris kiri dara. Boss, ara na tumigo ha. Si Boss Dinis Inday Miliano. Servisyo Jason City para 8. Ridin. Ilaga. Patay baki. Bola sa team Talisay, servisyo Ridin. Apon. Ridin, lapdos. Pokat. Ang pagbabalik ni The Mighty Mouse. Roberto Ilaga. 8-2. 8-2. Ball game resume. Servisyo The Mighty Mouse. Para 9. Agit. Trapo kalitoy. Bulaha. Grabe, baldituha, ditawan na eh. 9. 2 na. Servisyo Ilaga. Buen. Gis 2. Gumba na espiritu team Talisay. Servisyo Ilaga. Para 11 na ni. Apon. Good item. Gis a 11. For the win. Para daog. Jason. Igig sa sila. Onsi dos. Muyatis eh. Di na managan. Aman. Servisyo Apon. Apon again. Outball, daog na. 3 reduction mga birds sa team Talisay. Congrats Jason Hapon na nilaga.